الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قصيدہ बुर्दा शरीफ के साथ पढ़े जाएंगे, इसके बाद नमाज होगी और फिर इंशाअल्लाह ताला आगे मिलत इस्लामिया के हुक्म पर इस बात को आगे चलाया जाएगा। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل هول من الأمراض مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم तुम्हारी मसीनों मलता तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे बने हो जावा तुम्हारे लिए दहन में जरा तुम्हारे लिए बदले है जा